بگی سلام علیکم подписчикони азиз хуш омадед ҳама каса ба канали Муҳаммад. Ман имрӯз 24 октябр рӯзи ҷумъа, аввалан бор ҳама монда рӯзи ҷумъа муборак шавад. дӯстони азиз, ман имрӯз як сар очабача оригиналаш пешкаш шумо мегардонем. Бели галов, мана тамошо кунед. Як сар очабача имрӯз навор мегирем, мана тамошо кунед. Мошалло молай. Видеоро укои моро то охириша тамошо кунед. Мо ҷӯшиданиша, аҳлиша, дажи бардаро чакашиам мо нишон метиҳем. Нами руғандора ё руғандар нест. Бисёр подписчики мо нами чакаш ами чӣ мегӯянд бардаро? Руғандор, яъни қаймоқдор боша мегӯянд ку. Видеоро укои моро то охириша бинед. Имрӯз ролик зур мешава бардаро. Дар бораи ин молҳо полни мо гуфта мегзарем. Ин молҳо я бор гусалариам бигида. Ина о. Машка, бё. Ма, ин говиам биги бё омадеста. Каши омадеста. Биги. Ина би. Ин гусалача модача. Нав як ҳафтаина шудагия, нав як ҳафтаина шудагия. 5 рӯза да, 5 рӯза. Ин молмон сеюм зоиш. Гусалакиш ғаноҷин. Ина тамошо кунед. Оли мо дандониша, ҷӯшиданиша, чанд қадар шир медӯшем мо нишон метиҳем. Мо худамо саҳаро бега, наз карбид мекунем, саҳаро бега. То 16 литр. Ин беғайз инамин гусалаш. Беғайз инамин гусалаш ҷӯшидестем бардаро. Нигоҳ кун, ра, наздиктараш биги. Ина, меравадаки. Ай пушти молам биги. Мана ай пушти, ай қафош, нами қафошам бигиренда бу. Небай, нигоҳ кун. Сар додам аки мерава гирехта. То мо худмон то 16 литр саҳаро бега шир ҷӯшидестем. Саҳаро бега. Хурду хӯрокша нағз метен. Иншалло шира мегиред. Мошалло, нигоҳ кунед. И қабисорам наги навор. Ай пуштакошам биги, ҳама ҷошам биги. О, бирави. Гусалаша сар мети мегиреза мерава кин фиҷо. Мошалло. Бародаро, барои шумоён нархша дастрас мемонем. 37 ту 38 ам не, 36 ам не. Барои шумоён бародаро, якта лайк мезанед бародаро. Барои шумоён 33000 сомонӣ боз муомила дорад бародаро. Ай қафош биги шурӯъ карда. Ай қафош биги. Чӣ хеле як мана реални мо нишон додестем. Нигоҳ кунед мола. Мошалло. Ина. Ҳозир мана медрорем, мебандем. Шурӯъ карда. Аввал ами ҷурғотиша, яъни чакаша нишон метиҳем мо барои шумо. Бардаро подписатсия мекунем ва лайка мезанем. Ина. Биёр баса явжуя дрорем. Дӯстони азиз, ина овардем. Худо хоҳад мина бастем. Тамошо кунед, мола ғавотиша бинед. Ина. Адрес мо тарафи Хуҷанда, Ҷаборасулу пролетар районда. Доставка тамом тақои Тоҷикистон доставка карда мешавад. Доставкаш ягон хел мушкилӣ нест. Барои шумоён 33000 сомонӣ боз муомила дорад. Гусала бели галов, мола пушта бинед, мола бинед. Ина. Мошалла, и бака бинед, бака. Худо хоҳад гирифтаги одам баракатша меорад. Инами шириш руғандор. Қаймоқиш зура. Аввали худо касе мегира ку. Иншалло баракатша меовенда. Биё ва яки биёр, ҷурғотша биёред. Бародаро, ина, биё пеши айко мана ина нигоҳ кун, ҷурғата нишонтиш, чакара. Нигоҳ кунед. Во, ина бинед. Ина, худо хоҳад ина чакара нишон додем бародаро. Ҳозир мана чанд қадар ай дуртар чӣ ку? Ҳозир чанд қадар мана шир медӯшем мо барои шумоён нишон метиҳем. Худо хоҳад. Ина ду сатил овардем. Мана нишон тея бор сатилора. Ина. Ду сатил. Инш 12 литр, инш 10 литр. Ина. Сатилора. Ҳозир мана медӯшем, худо хоҳад. Чӣ қадар шир медӯшем мо барои шумо нишон метиҳем. Бардаро подписатсия мекунем, дастгирия канда намекунем бардаро. Мо бошем ҳаракат мекунем, ана наворҳои беҳтарин ай канали Муҳаммад мебирорем. Насиб карда боша. Биёин биҷӯшен. Бол готов. Салом алейкум подписчикони азиз. Хуш омадед ҳама каса ба канали Муҳаммад. Ина мола тамошо кунед. Я бор гусалаша кашенда. Худо хоҳад мо беғайзи гусалаи саҳаро бега то 16 литр саҳаро бега шир ҷӯшидестем. Шир мана. Тамошо кунед бардаро. Гусала бели галов. Ин молумон сеюм зоишай.
سیم زویش 16 لیتر سحر بگه شیر تامین کرده است. مول مایدان نیست. نمبر تلفن رو میمونیم کسی دا معقول باشد مرحمت اومده دیده معقول کرده به مالو خریدار کنید. آدرس ما طرفی خوجنده جبار رسول پرولتار رایون ده. دستافکه تمام چکای توجسون دستافکه کرده میشه ورده. ای بکبینه نسهم دلی خدا خواهد شروع شیر داده رو یکو تو 20 لیتر شیر تامین میکنه اول خدا نگاه کنید. اوی ماشاءالله بردارو دستگیری را کنده نمیکنیم. اینا بردارو تماشا کنید. اول همون یک خواستم پادپیچکونه عزیز برای نشونتیا بود نگاه کنید. اینا همین چکش نشون بدیم. آدم‌ها همون برای چکش میگیرند. همین چکش ببینید روغنش ببینید جای روغنش بخورید نگاه کنید چخیل روغن کرده. اینا میخورن که اصلا لطفا نشونتیا نگاه کنید بردار. با مزه ایدن سمیتان رنگی قایماق رنگی نیست. نسام دل نگاه کنید. اینا لشکر میزنن لشکر میستن. اینا میه چکه اینا می ما گرفتگیم نرخش 33,000 تومان میگیم. باز معاملش هست ریال ما میجوشیم اهالیش همه طرفلما شما نشون میتیم بردارو بیاین بجوشه نکن. نگاه کنید الا چکره برای چکه خوری اینا تماشا کنید. همسایه‌مون برآمدگی چکه اینا میرا میخرم گفته همسایه‌ام برآمدگی نگاه کنید حقیقت منه. نه بیا این طرف بریم همین همسایه‌ام برآمده هم همسایه چکش بزنه. نه گوه جوشیده است. نه اومده هم چکش مرا یک بینوکته است. نه کنه من به تیچی بینید روغنش بینید نه نسام دلی ده بیان ویا پاتیچ کنه عزیز. اینا ما جوشیدن سر کردیم نگاه کنیم. نه جوشیده است به معلوم مول مقصد اهالیش بینن میگم ده اهالیش مول اهالیش بینن. اینا اوه انا بینیم بجوش هر دوش بجوش. نه شیر اومده است. اینا میش نمیتونه اینا میش بتوالو شیر میبرویا نمیبرویا حقیقت. انا وایوش هم بجوش نگیر شروع کن. انا ایوش هم کش اوه ایو وایوش هم کش تمام اهالیش دیدیم بردارو منه جوشیده استیم. نه ساتلی خولیه ریالنی نگاه کنیم سالستارشی. اینا بینه این پر شد ساتلی 12 لیتر قد سر کردیم. بیا باری گیره بیا بسم الله ویا بجوشک ایرو جوش وای ماشاءالله. اینا نگاه کنید ساتلی 10 لیتر پر شد خدا خواهد. منه روغن داروشه روغن بینه روغن ماشاءالله. نه بود دیون ساتیله جوشیده استیم تو بینیم چند قدر اینمی مول شیر میجوشیم. بردارو منه نگاه کنید شیر بینید خدا خواه. اینش بینید 12 لیتری ایمان 10 لیتر tak 4 لیتر کم باشه یک 7 لیتر 7 لیتر شیر است. یا جوشیدن ده 17 لیتر انا جوشیدیم نشونته منه حقیقت ریالنی 17 لیتر ما جوشیدیم. اینمی مول نشونته بو مول نشونته نه بو پشت کوشه چو جانور نه این طرف گر انا چو کنه نگاه کنه تگ بینه تگ ناو چخیل بود از بعد جوشیدن حوزی نگاه کنه چخیله نیست شد تگش. نه ماشاءالله اینا بردارو اینه بیا همون دندونی موله چخیلی شونتیم دندونی موله هوپا بیا ما دندونی مول اینا دندونی موله بینید 8 دندون کالون مالا حقیقت شد بسه.